belle, avec des mots superbes, qui portent son histoire à travers ses accents. L'on sent la musique. Salut mes amis, salut, comment ça va? Ça va bien? Aujourd'hui, on va parler du verbe aller, to go, aller. Verbe aller, ده verbe irrégulier. وده معناه ان هو لا يتبع القاعدة، ماشي بدماغه. verb قوي جدا، un verbe fort بينتهي ب ER أيوة، لكن لا يتبع قاعدة المجموعة الأولى le premier groupe بتاعت اللغة الفرنسية. لسه هناخدها بعدين، لكن مهم جدا ان احنا نعرف انه استثنائي وانه verbe irrégulier يعني لا يتبع القاعدة. Alors, commençons avec le premier exemple. Je vais au club. Je vais au club. Je dit sujet, فاعل. أمال فين الفعل؟ vais, that's the verb. vais, verbe aller متصرف. au club معروفة. vais, je vais. طيب, le deuxième exemple avec nous برضو هنلاقي الverbe بعد السوجي. السوجي عندنا tu، أما الverbe va. ملاحظين منتهية بأس لأن قلنا tu مصاحبة الأس. برافو. tu vas sujet verbe tu vas verbe aller متصرف. طيب sa conjugaison au présent عايزين نعرف تصريفه كله بقى. verbe aller au présent je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils et elles vont. Encore une fois, كمان مرة, verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. ملحوظات, tu و il و elle بيتنطقوا va، بس ملاحظين ان tu واخدة اس في الاخر. nous et vous واخدين المقطع al اللي شبه الفيرب في الاول. allons, aller. مهم قوي ده يفكرنا بالحفظ. اوكي. طيب, je vais لمكان à l'école. tu vas à l'hôpital. il va au musée. nous allons au cinéma. vous allez à Paris. ils vont chez le docteur. طب نشوفهم بقى مكتوبين. à l'école, à l'hôpital, au musée, au cinéma, à Paris, chez le docteur. كل الكلمات اللي قبل الأماكن دي حروف جر معناها to أو at. je vais à l'école, to the school يعني. tu vas à l'hôpital, il va au musée, nous allons au cinéma, vous allez à Paris, ils vont chez le docteur. زي ما قلنا حروف الجر دي كلها معناها to أو at بالإنجليش. Bravo mes amis, bravo, c'est parfait. تمام. question, mais en ordre. هنرتب. والhôpital وفا وتو. هناخد السوجي الأول، بعدين verb وبعدين complément. verbe aller متصرف. tu vas à l'hôpital. Très bien. tu vas à l'hôpital. you go to the hospital. تمام جدا. exemple كمان. allons chez le docteur nous. allons chez le docteur nous. هنرتب mais en ordre. الأول السوجي nous وبعدين الفيرب allons وبعدين حرف الجر chez بعدين le docteur الطبيب complément. تمام. chez اللي احنا قلنا to زي to بالإنجليش. compléter avec verbe aller. allons ou va ou va. nous au cinéma. je à l'école. comment ça il au musée. عايزين نكمل بالأربع كلمات دول تصريف لفيرب aller. أول واحدة كانت نو يبقى معاها allons. تاني واحدة je يبقى معاها في. تالت واحدة ده السؤال اللي بنسأله ازيك how are you comment ça va فعلا. وبعد كده آخر واحدة il واخدة va. je à l'école et toi tu. أنا بروح المدرسة وانت بتروح فين؟ هيرد عليه moi je au club.
أنا بروح النادي. عايزين بقى بروح دي هنكتبها ازاي؟ تمام، أول واحدة لا solution بتاعتها هتكون كالتالي: Je vais à l'école. Et toi, où vas-tu? Vas-tu مقلوبة عشان سؤال. ها؟ Vas-tu مقلوبة عشان سؤال. Subject بيبقى مكان الverb. Moi, je vais au club. vais مع je. vais مع je vais. Je vais. Moi, أنا. Toi, أنت. Moi, toi. Moi, toi. Ok? D'accord? D'accord. Révision. 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 أول حاجة خدنا verbe aller وعرفنا أنه بيتصرف. Je vais, tu vas, il ou elle va, ou on كمان. Nous allons, vous allez, ils vont. اتفقنا؟ Je vais, tu vas, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Très bien. Verbe aller كمان خدناه مع les lieux. Lieux يعني places. Je vais au club, tu vas à la plage, il va à l'école, elle va à l'hôpital, nous allons au musée, vous allez au cinéma, ils vont à Paris, elles vont chez le docteur. lieu يعني أماكن. plus لازم verb عليه يكون معاه أماكن. we have to put places like in English بالضبط. I go to the school, you go to the hospital, we go to the club, to, at, I am at أي مكان. أوكي، يبقى to و at معانا دايما قبل المكان وبنصرف verb عليه معاهم. verb عليه محتاج دايما مكان بنروحه. طيب attention، verbe aller قلنا من شوية عشان نسلم على حد pour saluer بنقول comment ça va. comment ça va. ça va مش زي الإنجليش how are you. لا، ده verbe aller. ça va bien merci. هناك بنستخدم verb to be. هنا verbe aller عشان نسلم. كمان قلنا إن قبل المكان هنلاقي to or at اللي هي عندنا بالفرنسي او أو على أو ال أبوستروف أو شي أو أو او المكتوبة في المستطيل الأسود اللي تحت. تمام. je vais à la plage, tu vas وهكذا. أوكي. طيب expression avec verbe aller. expression بنستخدمها دايما expressions. je vais à pied. je vais à pied. المكان قريب. je vais à pied. à pied. tu vas à cheval. tu vas à cheval. بنستخدم لما يكون الحاجة اللي راكبينها مش بنركب جواها، نركب عليها. je vais à pied, tu vas à cheval. مش حاجة بندخلها زي العربية كده والباص. اوكي. je vais à pied. ناخد بالنا من الأكسون اللي فوق اوكي. je vais à pied. بعد كده عندي je vais en voiture. en اللي هي en دي بقى لو حاجة بركب جواها بدخل جواها. je vais en voiture. je vais en voiture. tu vas en avion. en avion في الطيارة. tu vas en avion. tu vas you go by plane أو you travel by plane. tu vas en avion. je vais en voiture. tu vas en avion. أما لو ما بنركبوش يبقى c'est compris. c'est compris mes amis. d'accord. parfait. كده احنا محتاجين نقول أغنية صغيرة نفتكر بيها الفيرب. je vais tu vas il va elle va la la nous allons la vous allez les ils vont elles vont encore une fois. je vais tu vas il va la la nous allons la vous allez les ils vont elles vont. الأغنية مهمة جدا. ريبيتي عشان ما ننساش. ريبيتي. كنا النهاردة مع فيرب aller من الأفعال المهمة جدا. أتمنى تكونوا استمتعتم واستفدتم. Merci bien pour votre attention. Merci et à la prochaine. C'est une langue belle avec des mots superbes qui porte son histoire à travers ses accents.